आज तो मु परीक्षा कर देखियो दार अछि कि नाही
ପ୍ରେସର ପଇଲେ ଚରଚର ଚରଚର କରିଦବ। ହଁ ପରା ୟା ସେଇ ଦୋଷ ପରା ଅଛି। ହଲୋ ମୀରା ତୁ ମତେ ଜାଣି ପାରୁନୁ? କଣ ଜାଣିବି? ମୁଁ କେତେ ପାଇବାର ତୁ ଜାଣିନୁ? ଆଉ ହଁ ଏ ତପତିପୁର ଗାଁରୁ ଏ ଫୁଲ ମାଳଟା ଧରିକି ଆଇଛି। ତୋ ପାଇଁ କେତେ ସରକାର ଜାଣିଛି ଜାଣିଛୁ? ଆଉ ପ୍ରେମ ଖାଲି ଉଛୁଳି ପଡୁ। ଆରେ ଶୀଘ୍ର ଏ ମୀରା ଆରେ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଟିକେ ତୋ ଟିକେ ଗଳେଇବି। ଗଳେଇବ? ହଁ ଆଉ ତାପରେ ତୋର ମୋର ବାହାର ହେଇଯିବା। ଆଉ ମୁଁ କଣ ଶିଶୁପାଳ ହୋଇଯିବି? ଏଇଠି ଅଜା ତମର ମନ ସରବଳ ହେଲା, ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ଦୁର୍ବଳ। ଯୋଉଟା 6 ମାସେ ବଞ୍ଚିବା କଥା ତେମେ 6 ଦିନରେ ପୁରା ଢୋ ହେଇଯିବ। ତୁ କେତେ ଭାବୁଛୁ ରେ ପୁଅ? ଗାଁ ବାହାରିକି ଲାଠି ପଡା ହେଇଛି, ତୁ କିଛି ମାନୁନୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ତ। ମୁଁ 6 ମାସ 6 ଦିନ ମରିଯିବି? ଏଇ ମୀରାବାଇକୁ ମୋର ପଚାରେ ପ୍ରଥମେ ଜୀବନ କାଟିଆ ଲୋକ ମୁରେ ବାପା ଏଠି ଅଛା ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଇନୁ? ଆରେ ସବୁ ମୀରା ଭାଇ ଜାଣିଛି ମୁଁ କେତେ ପାରିବାର। ମନ ସିନା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି, ବୟସ ହେଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଜମା ପରିବାର ନାହିଁ। ଶ୍ୱଶୁର ବୁଢା ତୁ ବସିଲେ ଆଉ ଉଠି ପାରିବୁ? ନଙ୍ଗଳ ତ ଖତରା ହେଲାଣି, ଶ୍ୱଶୁର ବୁଢା କହୁଛି ମୁଁ ପାରିବାର। ମୁଁ ବୁଢା ହେଇଗଲି ଆଉ କଣ ତ ଜଣା ପଡୁଛି? ବାପା ତୁ କହୁଛୁ ବୁଢା, ମୁଁ ମାନୁଛି ବୁଝିଲୁ। ଏ ବସିଲେ ଆଉ ଉଠି ପାରନ୍ତିନି, ହେଲେ ବାପା ତୁ ଜାଣିନୁ ଏଇ ବୁଢା ଥରେ ଉଠିଲେ ଆଉ ବାପା ବସନ୍ତିନି ରେ ବାପା। ହଁ ମୀରା ଏ ସେ ଯିବି ପରା କବି ପଦେ ଲେଖିଲେ ଲେଖିଲେ ସବୁ ବୁଢା ମାନେ ଚୁପି ଚାପି ଶୋଇଥିବେ, ସଭାଗରେ ଚୁପି ଚାପି ଶୋଇଥିବେ, ଜାପାନୀ ତେଲ ପାୟ ପଡି ଉଠିଯିବେ। ବୁଢା ପୁରା ଶହେ ଶହେରେ ଖେଳ କରିବ। ବୁଢା ଯଦି ନା ବାଳିକା କେଶରେ କୀର୍ତ୍ତାମାଡ଼ି ଥାନାରେ ପୁରେଇ ଦେବି ରେ ପୁଅ। ଆରେ ଶଳା ମତେ କହୁଛି ନା ବାଳିକା କେଶରେ ଥାନା ପୁରେଇବି? ଶଳା ମତେ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ କେତେ ନାଳୁଆ? ଆରେ ଯେତିକି ନାଳୁଆ ତାରି ଚାରି ଡବଲ ଦୁଆ। ସରକାର ଫୁଲ ମାଳଟା ଆଉ କେତେ ସରକାର ଆଣିଛ କଣ ଫୁଲ ମାଳଟା ଆଣିଛି, ଶୀଘ୍ର ତୋ ଟିକେ ଗଳେଇ ଦେବି। ତାପରେ ତୋର ମୋର ବାହାର ହେଇଯିବା, ତାପରେ ଠିକ 10 ମାସ 10 ଦିନରେ ପିଲା ଦେହ ଜନ୍ମ ହବ। ତାପରେ କାମ ଶେଷ। ନହେଲେ ମୋର କିନ୍ତୁ ଗଳେଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କଣ୍ଡିସନ। ଏଇ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲରେ ତୁ ପଡିନା କେତେ ଭଲ ଭଲ ହଉଛ। କାର ମଞ୍ଜି ଖତରା ମୋ କଥା ଆଗ ଶୁଣ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟାଏ କଣ୍ଡିସନ। ମୋର ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ? ହଉ କି କଣ୍ଡିସନ ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ? ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ତମେ ମୋ ନାଁରେ ଉଇଲ୍ କରିଦିଅ, ଆଉ ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତମେ ଗଳେଇବ କି ବାହା ହବ। ହେଲେ ମୀରା ସମ୍ପତ୍ତି କଥା କଣ ପାଇଁ ଉଠିଲା? କଣ ପାଇଁ ଉଠିଲା? ତମେ ଗଳେଇବ ବୋଲି କହିଲ, ସେଇଥିପାଇଁ ଉଠିଲା। ମୀରା ଆରେ ତୋ ସମ୍ପତ୍ତି କଣ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି କଣ କିଲ? ମୋର ବଡ ସମ୍ପତ୍ତି। ଠିକ କଥା କହିଛ। ହଉ ଜଲ୍ଦି କରିଦିଅ।
শ্বশুর পিলা ଆଉ ତ ବନେଇକି ଖାଇଲୁ ଭୋକ ଭଳିଆ ଗୋଟେ କାମ କରି ମୋର ଅଷ୍ଟମୀ ମଞ୍ଜୁର ହେଇଯା ତାପରେ 16 ବିଧା ମାରିବୁ ତ ପଇସା ନାହିଁ ବୁଝିଲୁ ଠିକ କଥା କହିଛି ମୁଁ 16 ବିଧା ମାରିବି ଏଠି ଦେଖିବୁ ମୁଁ 16 ବିଧା ମାରୁଛି ନା ଆଉ କିଏ ମାରୁଛି ତୁ ଦେଖିବୁ ପଇସା ଆଇଲେ ତାକୁ ବେଶ କରିଦବା ଯଦି ବାହା ହବ ଏ ଭୋଜି ଭାତ ଟିକେ କରିବ କି ନାହିଁ ଭୋଜି ଭାତ କରିବୁ ମୋ ମନ କୁଆଡେ ହଉଛି ଯାଇଲୁ ରେ ଗେଣ୍ଡୁ ମୋ ବିରାବାଇ ଚାକିରି ମୋର ଆଜି ବାହାର ହବ ବୁଝିଲୁ ମୁଁ ଏ କଥା ଶୁଣିବି ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନି ବାହାର ହବ ବାହାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରେ 4 ଦିନ ପରେ ଚତୁର୍ଥୀ ଆଉ ବାପା 4 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବି ଭାବୁଛି ବାହାର ସରୁ ସରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାରି ବସିବି ଭୋଜି ଭାତ ହବ ଆରେ ହବ ମାନେ 10 ଖଣ୍ଡ ମଉଜାରେ ଖୁଆଇବାକୁ ଦେବି ବିଶେଷ କରି ଲାଠି ପଡା ନୂଆ ସାହି ଲୋକକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଭୋଜି ହେଲେ ଆଇଟମ ଟା କଣ ହବ କହୁନ ହବ ଆରେ ଭାତଟେ ହବ ଡାଲିଟେ ହବ ମଟନ କଷାଟେ ହବ ଚିକେନ କଷା ଲାଗି ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଗଲା ଓଉ ରାଇତା ନା ତ ମା हे प्रभु हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ ओऊ राइता अरे बाबा राबिडी पकई मोलई मारका खट्टा दे चौथी कोठी हो डार्लिंग चौथी चौथी हबो छपटी कोठी हबो कोन गो ଗୋଟେ କାମ କରିବା ନା ଦାର୍ଜିଲିଂ ରେ ନାଇଁ ଏତେ ବାଟ ଆଗ ପାଖାପାଖି କାମ କରିବା ପାଖାପାଖି ନୟାଗଡ଼ ନାଇଁ ଆଠିପଡ଼ା ନଦୀ ତୋଟାରେ ନାଇଁ ହବନି କଣ କରିବା ରାଜପଟଣା ପାର୍କ ଯିବା କିଲୋ ନା ସବୁ ଦେଖିଦେବେ ବୁଢା କାଳେ ଯାହା ବି ତମେ ହଉଛ ଗୋଟେ ଭାବିଲା କାମ କରିବା ବାହାରକୁ ପଳେଇବା ଓଡିଶା ବାହାରକୁ କୋଉଠି ଜାଣିଛୁ ହଙ୍କକଙ୍ଗ ଧରିବି ଆଜି ବିଧବାକୁ ସାଧବା କରିଦବା
ମୁଁ ସମସ୍ତଠି ଆଜି ଧୂଆଁ ବୁଲୁ ଆଜି ତୋ ଧୂଆଁ ବୁଲିବ ଓ ବେ एटी मेरा आम गाँ बेनु भैया खाली कहती बाहाबी 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 डाकुची लगी ना दिवा हो अरे बेनु पागल बेनु भैया बाहाबो अरे तादया को विधवा करू रे आ सुंदरिया टोकी ना है तो बाहाबी बाहाबी होती थोड़ा बहुत आज पी गला रे अरे जल्दी आस के अरे तुम तो जान पुलिस चाकरी जो टेंशन से टेंशन भीतर तुम पाखु समय कोड़ी मिलूँ आसो तुम कथा मोर जिते मन पड़े ना बेसी ना दीटा रफर्ड रिजर्व लीप मारी पूरा पेटे की शोते तुम्हें मो प्रथम प्रेम ना भूल भी केमी संपर्क खाली मो हाथ को आसिले मो तम हाथ धरी तम पाखक चली जेबी ओ डार्लिंग मना कर तुमको कि नबे अरे जान ना डार्लिंग मु होची आईआईसी लखन अरे ए शहर रे मोर बहुत दबदबा अछि अच्छा डार्लिंग मते ना प्रबल भूख दिन सारा किछि तुम आखि आगे एते सुस्वादु खाद्य छुआई जीवन नहीं पेट भरी न खाइले ए मु कोन मना कली कि ए देह मन जौवन ए सब तो होची तमरा ए सब उपरे केवल तमर ही आसिया पूर्व चलो ना वेलकम
कर कहूँ ता नले तते मारी मारी थाना रे पुरे देबे सरिता अरे मो पचारु जे लोकटा के ए लोकटा सहित तमर संपर्क कोन से होचंदी मो भाई आई मीन धर्म भाई पछर की संपर्क से टिके मते अधिक भलो भाई तो एक भाई टिके कुंडेई बकेइले ओ आई सी ताले एटा तम भाई भौणी कर प्रेम अरे तुमको टिके लाज लागुनी गोटे विवाहित नारी हे परपुरुष संगे एमिति असंगत अवस्था मिसिबा अरे तुम विवेक तुमको टिके बाधा दउनी संपर्क बाबू काई सुकिला रडियो अरे विवेक काई बाधा दो तमे कोन भाबुछ तमे सरिता को बाहाई गले बोली कोन से तमर होई गला मिस्ती के खाइबा ना अच्छा संपर्क बाबू कोन भाई टिके स्नेह रे भौणी की कुंडेई परिबन आ ता छडा हम ओडिसा रे कोन ए सब हुएनी की तेरिया भाई क्यों तमे अरे आज धर्म भौणी की कुंडे किस करूछ काली धर्म भौणी के लंगरा करी ता सहित सेल्फी नबो मु जहा देखुची तम बड़ी हिस्ट्रिया लोक निज भौणी की भी छाडु नथिबो तो कथा को जीवटा को भिड़ी आनिबे तू भी चुप कर अबे तो भूली जाऊ तो एटा कथा ना लोबे एटा होउछ मो घर आ बेसी बकबक करिवु तो सळा तते एमिति मारिबे सीधा पोखरी रे पानी बिसुबे ए मिस्टर मो संगरे मो भाई को अपमान कले मु जमा भी सही परिबी आवश्यक पड़िले अरे कौन करिबो तमे अरे मो पचारो जे कौन करिबो डिवोर्स दबो ना काठो गरे चिरा करै दबो अरे तो बात दियो तमे जवाब दियो मो तमको एमिति पिंठा देबे जे जीवन सारा जेंति पिंदु जीवा कौन बुझी परिला अरे सरिता ना नर्क स्त्री कहबी ना बेश्या आउ तब बड़ी स्त्री माने नारी जाति पाई गोटे गोटे कलंक आउ नारी जाति पाई गोटे गोटे अभिशाप ओ डार्लिंग चलो ना मोटी गोटे मुहूर्त बिराई बाकू चाहूनी मु ए मुहूर्त ये घर से चली जिबाकू चाहूची आउ तापरे मु देखिबी ये परिवार लोक माने केमति छटपट होउछन चलो ना डार्लिंग चलो अरे सरिता अरे तबे घर छाड़ी चली गले ए साई पड़िसा लोक आपको कौन कहबे कहलो तबे तो जे घर छाड़ी चली जाओ ए साई पड़िसा लोक आप ऊपर को आंगुठी निक्षेप करी कहबे अबे साई पड़िसा रे केमिति बाट चलीबु कहलो ए सरिता मु तुमको हाथ जोड़ी अनुरोध करूची अरे तबे घर छाड़ी चली जाओनी तबे चली जाओनी पूरा बाटो को आसिला रे मु कोन कहउथले कि संपर्क तमर तो मो ऊपर विश्वास नहीं कि मो प्रेम ऊपर भरोसा नहीं ताले मटी रहबे कहि पई ताजरा स्वामी स्त्री रो संपर्क होची पवित्र बंधन जतबे मो पर तमर अविश्वास सृष्टि हलानी ताले मटी रहिबो को उचित माने करू ए सरिता ऑर्डरली चलो से भाई टिके ता भौणी की कुंडेई देला बोली ए घरे गोटे फास्ट चलछि सुन ओ सरिता पुणी रह कोडेला अरे जाऊ छपु अडे अरे सरिता बागर रो वर्ष बिति जाइथिले भी बाकर रातिटा बसी हेई जाइथिले भी आज पर्यंत मु केबे तब संगरे गोटिए खटरे सोइने
ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ପଛରେ ପକେଇ ତମକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାଟା ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା। ଆରେ ଜବାବ ଦିଅ ମତେ, ଜବାବ ଦିଅ। କଥା ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆଉ ଟୋକା ମନରେ ପ୍ରବଳ ଆଚ୍ଛା ସରିତା କଣ ହେଲା? ତୁ କହିଲୁ ବିବାହର ତୋର ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି ଅଥଚ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଟିକେ ଶୋଇନି। ଆହାରେ ବିଚରା ରାତିରେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବ କହିଲୁ। ସରିତା କଣ ହେଲା? ତୁ ତୋ ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟର ମୁଁ କାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବି କହିଲୁ। ତୁ କହ ସରିତା ଏ ଟୋକା ଯୋଉ ତୋ ଆଗରେ ମତେ ବେଜିତ କଲା ମୁଁ ଆକୁ ମାର ମାରି ଥାନାରେ ପୁରେଇବି ତା ଶଳାର ମିଛ କେସରେ ଫାଶୀ କୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇବି। ତୁ କହ ସରିତା ତୁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ସେଇଆ ହିଁ କରିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଡାର୍ଲିଂ, ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଯେତେ ଯାହାହେଲେ ସିଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନା, ପତି ପରମେଶ୍ୱର, ଇହକାଳ ପରକାଳର ଦେବତା। ତମେ କହିଲ ଡାର୍ଲିଂ, ତମେ ଯଦି ତାକୁ ଫାଶୀ କୁଣ୍ଡରେ ଝୁଲେଇ ଦବ ତାହେଲେ ମୁଁ ସାବିତ୍ରୀ କରିବି କାହା ପାଇଁ? ଆଉ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଡାର୍ଲିଂ, ତାଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି। ସେମିତି କହିଲେ କେମିତି ହବ କହିଲୁ। ତୁ କହ ସରିତା ଏ ଟୋକା ଯୋଉ ତୋ ଆଗରେ ତା ଇଜ୍ଜତ କଥା କହିଦେଲା, ତା ଘରର ଇଜ୍ଜତ କଥା କହିଦେଲା, ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ଟା ଫେରିବି କେମିତି? ତାକୁ ଶଳାକୁ ମାରିବି, ମାରି ମାରି ଶଳାକୁ ଥାନାରେ ପୁରେଇବି, ମାରିବି ବେ। ହଁ ତମେ ଠିକ କହିଛ। ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ମାଡ଼ ଖାଇବା ତ ନିହାତି ଦରକାର। ଏଥିରେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କଣ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରବର ଆଇଆଇସି ଲଖନଙ୍କ ହାତରୁ ମାଡ଼ ଖାଇବ ନା ମତେ ଏ ଘରୁ ବିଦାୟ ଦବ? ମାୟା ହରିଣୀର ମନଲୋଭା ଚେହେରା ଦେଖି ତାଇ ତାଇ ମୁଁ ଏମିତି ଅଗନା ଅଗନି ମନସ୍ଥ ବସି ଯାଇଛି ଯେ ସେ ମନସ୍ଥ ଭିତରୁ ଫେରିବାର ନା ରାସ୍ତା ପାଉଛି ନା ବଞ୍ଚିବାର ରାହ ପାଉଛି। ଆଉ ପ୍ରେମରେ ବନ୍ଧୁଆଲା ହେଇ ଜହର ଗୁଡାକୁ ଏମିତି ଟକ୍ ଟକ୍ କରି ପିଇ ଯାଇଛି ଯେ ଯେତେ ଚିତ୍କାର କଲେ ବି ସେ ପ୍ରେମର ବନ୍ଧୁଆଲା ଜହର ଗୁଡାକ ନା ମତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦଉଛି ନା ମରିବାକୁ ଦଉଛି। ତମେ ଚାଲିଲ, ଏସବୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ମତେ ପୁରା ବୋଲ ଲାଗିଲାଣି। ୟାଙ୍କୁ ବୁଝି ଆଉ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଚାଲ ଆମେ ଯିବା। ରହିଯାଅ ସରିତା। ଆରେ ଯାଉଛୁ କୁଆଡେ? ଆରେ ସରିତା କାଠୁରିଆର କୁରାଡି ଚଟ ଖାଇଥିବା ସେ ଗଛଟାକୁ ଦେଖିଛ? କାଠୁରିଆର କୁରାଡି ଚଟ ଖାଇଥିବା ସେ ଗଛଟା ଯେତେବେଳେ ପତ୍ରକୁ ପଚାରେ ଏ ପତ୍ର ଆରେ କୁରାଡି ଚଟ ତ ମୁଁ ଖାଉଛି, ହେଲେ ତୁ ଏମିତି ଝାଉଳି ପଡୁଛୁ କାହିଁକି? ବିଚରା ସେ ପତ୍ରଟା କଣ ଉତ୍ତର ଦିଏ ଜାଣିଛ? ସେ ପତ୍ରଟା କହେ ମୂଳ ଥିଲେ ସିନା ଡାଳକୁ ସୁନ୍ଦର, ପତ୍ର ହସୁଥାଏ ଡାଳରେ, ମୂଳ ମରିଗଲେ ଡାଳ ଶୁଖିଯିବ, ପତ୍ର କି ରହିବ ଖୁସିରେ। ଆରେ ସରିତା ଆଉ ଏମିତି ଛିଡା ହେଇ ରହିଲ କାହିଁକି? ଆରେ କହିଦିଅ ତମର ସେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁକୁ ତାଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ମାରନ୍ତୁ। ଆରେ ମାରନ୍ତୁ ମତେ, ମାରନ୍ତୁ, Oh,
लो बाप याको राधा कृष्ण जोड़ी कहबी ना गोटे बेश्या और कामुक पुरुषर रोमांच कहबी रोमांच अरे टोका केबे तू स मझिरा सी संग पुरुषरे डार्लिंग ये होचुंदी मो देडसरा कथा करके तांको दुर्बलता होची टिके मद सकाळ ताको पेटे टिके मद पने तो सेथि में टिके माइंड टा टेंशन ही जे ମୁଁ ମାନୁଛି ମଦ ହେଇପାରେ ସତ ହେଲେ ମୋ ଘରର ଇଜ୍ଜତଟା ଏମିତି ନିଲାମ ହେଇଯିବ ଏ କଥାଟାକୁ ମୁଁ ସହିବି କେମିତି लो बाप ए घर को इज्जत थिला से इज्जत नीलाम हे गला देख ना कोन मो घर इज्जत नीलाम हे गला अरे तू सेही टोका ना से मीराबाईर बेसिया कोटेर रघुदादार मर्डर करथिला ए टोका गणेर से वीडियो भी मो मोबाइल फोन आज जाई भी अछि हां सेही मर्डर केस रे तते थाना रे पुरेइबी ना फांसी गुंडारे लेइबी ଆପଣ ଏଠି ଯେତେ ରୋମାନ୍ସ କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ତା ଛଡ଼ା ମୋର ସେ ଥାନା ହାଜତକୁ ଭାରି ଡର ଆପଣ ଏଠି ଯେତେ ରୋମାନ୍ସ କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଏ ବାହାରେ ଗେଟ୍ କିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗି ବସିଛି ଆପଣ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସୁଛି ବାଏ भगवान ये लोकटा मो पथ कहीं पड़ी ये हुए तो से विसर्जन भले आसिले लोक होइतिबो नाइ मते एठो जेमते खसियो पड़िबो हां हां मो खसि दिबी चक्कर तीर्थ देखे सड़ा को आज मु फाड़ी देबी बदते कहीं मत मारदेबे मु आपन कोन बा भूल करिछि अबे तू जो भूल करिछु से भूल क्षमा नहीं रे क्षमा अबे जो थाले खाउथलु शेष को सही थाले को गोईठा मारिनो और जो मारे तो तू लुणा खाई बंचु तोलु शेष को सही मारे को पुलिस हाथ धरई देलु सड़ा एते दिन पर हाबुड़े पड़ीछु पीस पीस करी काटी ए लाठी बड़ रास्त ऊपर फोपाड़ी देबी गोटे भूल पाई मनुतप्त आ से दिन तुम रास्ता आ मो रास्ता अलग हो सारी नाई 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 रे तू साराटी आम धंदार सब गुप्त रहस्य जानी और काले जदि कोठे तू प्रकाश करी दो ताले नामा नाम से विसर्जन भैया से और मालिक ऑर्डर अछि तते जिंदार मुर्दा ने मालिक पाखरे पहुंचेबा को पड़िबो हमें मालिक पाखरे पहुंचेबा को पड़िबो देखंतु मते विश्वास करंतु
କିଛି କହିବିନି ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। अरे देखो ए समाजर कड़ा मुंडिया लोक मानकु हेले कड़ा मुंडिया लोक मानकु भरोसा नहीं दे और काहे तू जदी कोठे बांती करी दो ताहले आमे माने तो भूल नाम नबु और आमे माने नाम नबा पूर्वरु तबे मु नाम सत्य है करी दे बंधु मरी तो दिने तुमମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ମୋର ବରୁଣ ଲେଖା ଥାଏ ମତେ ଭଗବାନ ବି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି। ମୁଁ ନେଉରା ହଉଛି ବାବୁ ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ବାବୁ ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସଳା ଗପ କହୁଛୁ ଆଇମା କାହାଣୀ ଗପ କହୁଛୁ। ଆରେ ଭାବିଛୁ ମୁଁ ତୁ ଦୁଃଖିଆ ପିଲା ମୁଁ ତୋ କଥାରେ ରାଜି ହେଇ ଏଠୁ ପକ୍କା ହେଇ ଚାଲିଯିବି। ନାଇଁ ରେ ତୁ ହାବୁଡେ ପଡିଛୁ ମାନେ ତତେ ମୁଁ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ହାଣିବି। ଏ ଭାଇମାନେ ମତେ ରକ୍ଷା କର ଭାଇମାନେ ନହେଲେ ଶୈତାନ ମତେ ମାରିଦେବ। ରକ୍ଷା କର ଭାଇମାନେ ରକ୍ଷା କର ଭାଇମାନେ ରକ୍ଷା କର। अबे जा जेते चित्कार करी डाकिबा कथा तूटा आज मु देखिबी ए बाघा कोबळरू तते किए बंचेइबो। ए बाघा गोटा मनीष नुहमे गोटा जानवर आओ तो सारा बोले जाई आम मन शांति हबे आ तो केते दिन पर्यंत बंची रहिथबो आम छातीर धड़कनटा सेते दिन बड़ी बड़ी चली चारिआड़े दुर्योधन संपूर्णीर बड़ एटी छुरी मारी जो सबका उसे दुनिया कहता है बाधा
पंझारे केते शक्ति यू रास्केल ए बाघा पुणी आउ थरे फेरियो आउ सताबे तार गोटे जबरदस्त एंट्री हबो हेलो बाबू आपण ठीक टाइम न आसले से सैतान बाधे था बाबू आपन को अशेष अशेष धन्यवाद बाबू धन्यवाद हेले मु गोटे कथा बुझी पारुनी से लोकटा तुमको मारिबा को चाहुतला काई मु जाने नहीं बाबू मु किछि जाने नहीं मु किनो मान को ठीक चिन्हछि तमे निश्चय तक कला रहस्य रो साक्षी कहले बाबू मु किछि जाने नहीं कि सुने नहीं मु तो जानते आपन कहली मु तो थरे कहली मु तागर कला धंदा विषय किछि जाने नहीं तू आपन किछि कहि परिबनी बाबू हेले तम आखि दिगार मु जा अनुमान करि पाउची निश्चय मते किछि लुचौच देख भय करिबार किछि नाही मु तुमको कथा देउची मु तुमको सुरक्षा देबी कुह कथाटा कोन कुह बाबू आपण थरे कहली मो तागर कला धंदा विषय किछि जाने नहीं आपण से गोटे कथा बार बार पचारले मोर कथार मोर दुईटा हेजो बाबू मु किछि जाने नहीं बाबू किछि जाने नहीं देख तमे एबे भी तांको टार्गेट रु खसी जाइनो तमे पूरी तमको अटैक करिवे आउ से दिना बाबू जदि मो भाग्य थिबो सेमान खातिर मरे पाई मत भगवान भी रक्षा करि पाइबनी बाबू